राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। आज दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 पर खड़गपुर प्रखंड संख्या 2 के बसंतपुर इलाके में एक भयावह सड़क दुर्घटना हुई। जानकारी के अनुसार खड़गपुर से कोलकाता की ओर जा रहे एक ट्रक की आमने सामने टक्कर दूसरे ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग टीम और खड़गपुर ग्रामीण थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। कुछ समय के लिए हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसे पुलिस ने राहत कार्य के बाद नियंत्रित किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सुल्तानपुर बसंतपुर बाजार থেকে একটু এগিয়ে কলকাতার দিক থেকে কন্টেইনারটা মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে হঠাৎই তার বাম পাশের টায়ার বাস্ট হয়ে যায়, একলি চাকার স্টারিং ডান পাশে। স্টারিংটা কন্ট্রোল করতে পেরে গিয়ে রোডের এপাশে এসে গিয়ে বড় চাকা লরিকে ধাক্কা মারে। আহত কজন হয়েছে? আহত একজন লাফ মেরে দিয়েছিল, 3 জন গুরুতর আহত, তার মধ্যে একজন খুব আশঙ্কাজনক। কোথায় হয়েছে এটা? এদিকে মেদিনীপুর মেডিকেল। কোথায় হয়েছে এটা? এটা হয়েছে সুলতানপুর বসন্তপুর। কেটে গেছে আর একটা নিয়ে গেছে। টোটাল তো 4 জন। হ্যাঁ 4 জন 3 জন তো এটারও তো একদম এই খুলি উড়ে এটা নিয়ে গেছে না কেটে। চেঞ্জ হয়ে গেছে নাকি? দেখ